یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلینفیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 4 مئی 2025 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: دائمی سزا۔ سنہری متن: امثال: جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ جوابی مطالعہ: یعقوب: اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہر ایک کی طرح پہلے پھل ہوں۔ درسی واز بائبل میں سے زبور: مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ اس لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے۔ تم گھوڑے یا خچر کی مانند نہ بنو جن میں سمجھ نہیں، جن کو قابو میں رکھنے کا ساز دہانہ اور لگام ہے، ورنہ وہ تیرے پاس آنے کے بھی نہیں۔ شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، پر جس کا توکل خداوند پر ہے رحمتیں اسے گھیرے رہیں گی۔ اے صادقو، خداوند میں خوش و خرم رہو، اور اے راست دلو خوشی سے للکارو۔ یرمیا: خداوند کا کلام یرمیا پر نازل ہوا کہ اٹھ اور کمہار کے گھر جا، اور میں وہاں اپنی باتیں تجھے سناؤں گا۔ تب میں کمہار کے گھر گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چاک پر کچھ بنا رہا ہے۔ اس وقت وہ مٹی کا برتن جو وہ بنا رہا تھا اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا۔ تب اس نے اس سے جیسا مناسب سمجھا ایک برتن بنا لیا۔ تب خداوند کا یہ کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے اسرائیل کے گھرانے، کیا میں اس کمہار کی طرح تم سے سلوک نہیں کر سکتا ہوں؟ خداوند فرماتا ہے، دیکھو، جس طرح مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح اے اسرائیل کے گھرانے تم میرے ہاتھ میں ہو۔ اگر کسی وقت میں کسی قوم اور سلطنت کے حق میں کہوں کہ اسے اکھاڑوں اور توڑ ڈالوں اور ویران کروں، اور اگر وہ قوم جس کے حق میں نے کہا اپنی برائی سے باز آئے، تو میں بھی اس بدی سے جو میں نے اس پر لانے کا ارادہ کیا تھا باز آؤں گا۔ لوقا: یسوع نے کہا۔ لوقا: کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متاع انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا، اور جب سب کچھ خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت قال پڑا
और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा, और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हूँ। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगाया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हूँ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ, और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्म अदूली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। उसने उससे कहा, बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। यूहन्ना, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। इफ्सियों, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। हर तरह की तलख मजाजी और कहर और गुस्सा और शुरुगुल और बदगोई, हर किस्म की बदखाही समेत तुमसे दूर की जाएं, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। लाफानी इंसान खुदा अच्छाई की हुक्मरानी जाहिर करता है, जिसके मुकाबले गुनाह में कोई ताकत नहीं है। जब इंसान पूरी तरह से क्रिश्चियन साइंस को जाहिर करता है तो वो कामिल हो जाएगा। वो ना गुनाह करेगा, दुख उठाएगा, मादे के मातहत होगा और ना खुदा की शरीयत की नाफरमानी करेगा। क्रिश्चियन साइंस में सच्चाई से इनकार जानलेवा है, जबकि सच्चाई का एक आदल इतराफ और जो कुछ इस सच्चाई ने हमारे लिए किया है एक मौसर मदद है। अगर तकब्बुर, तोहम परस्ती या कोई भी गलती हासिल होने वाले फवायद की ईमानदार पहचान को रोकते हैं तो ये बीमार की शिफायाबी और तालिब इल्म की कामयाबी में एक रुकावट होगी। क्रिश्चियन साइंस इंसान को ख्वाहिशात का मालिक बनने, शफकत के साथ नफरत को एक तातुल में रोकने, पाकीज़गी के साथ शहवत पर, खैरात के साथ बदले पर फतह पाने और ईमानदारी के साथ फरेब पर काबू पाने का हुक्म देती है। मोहब्बत हमें आजमाइश से निकालने के लिए जल्दबाज नहीं है, क्योंकि मोहब्बत का मतलब है कि आपको आजमाया और पाक किया जाएगा। गलत काम पर शर्मिंदगी इस्लाह की जानब एक कदम है, लेकिन बहुत आसान कदम है।
अक्ल के बायस जो अगला और बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है वो वफादारी की आजमाइश है, यानी इस्लाह। यहाँ तक हमें हालात के दबाव में रखा जाता है। आजमाइश हमें जुर्म को दोहराने की दावत देती है और जो कुछ हुआ होता है उसके इवज गमो अलम मिलते हैं। ये हमेशा होगा जब तक हम ये नहीं सीखते कि अदल के कानून में कोई रियायत नहीं है और हमें कोड़ी कोड़ी अदा करना होगी। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और ये लबरेज होगा और बाहर छलकेगा। दुआ को गुनाह को ख़त्म करने के लिए बतौर एतराफ़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऐसी गलती सच्चे मज़हब को रोकेगी। गुनाह सिर्फ तब मुआफ़ होगा जब इसे मसीह, सच्चाई और ज़िंदगी के वसीला तबाह किया जाएगा। अगर दुआ इस यकीन को कुव्वत बख्शती है कि गुनाह ख़त्म हो चुका है और ये कि इंसान महज दुआ करने से बेहतर बन गया है, तो दुआ एक बुराई है। वो शख्स मज़ीद बुरा होता जाता है जो गुनाह को इसलिए जारी रखता है क्योंकि वो खुद को माफ़ किया गया तसव्वुर करता रहता है। एक रसूल कहता है कि खुदा का बेटा मसीह इसलिए आया कि अबलीस के कामों को मिटाए। हमें हमारे इलाही नमूने की पैरवी करनी चाहिए और बदी के सब कामों को बशमूल गलती और बीमारी नेस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। हम गुनाह के कफारे से बच नहीं सकते। कलाम कहता है कि अगर हम मसीह का इनकार करते हैं तो वो भी हमारा इनकार करेगा। इलाही मोहब्बत इंसान की इस्लाह करती और उस पर हुक्मरानी करती है। इंसान मुआफ़ी मांग सकते हैं लेकिन सिर्फ इलाही असूल ही गुनाहगार की इस्लाह करता है। खुदा उस हिकमत से अलग नहीं जो वो अता करता है। जो सलाहियतें वो हमें देता है हमें उन्हें फ़रोग़ देना चाहिए। हमारे गलत कामों या नामुकम्मल कामों के लिए मुआफ़ी पाने की खातिर उसे पुकारना इस बेकार मफरूज़े की तरफ इशारा करता है कि हमें मुआफ़ी मांगने के सिवा कुछ नहीं करना और इसके बाद हम इस जुर्म को दोहराने के लिए आज़ाद हो जाएंगे। गुनाह के नतीजे में तकालीफ का मौजब बनना गुनाह को तबाह करने का वसीला है। गुनाह में मिलने वाली हर फर्जी तस्कीन इसके मतवाजी दर्द से ज़्यादा आरास्ता होगी जब तक कि मादी ज़िंदगी और गुनाह पर यकीन तबाह नहीं कर दिया जाता। आसमान यानी हस्ती की आमांगी पर चलने के लिए हमें इलाही असूल की हस्ती को समझना होगा। हस्ती की साइंस फहम की गलती से पर्दा उठाती है और रूहानी इदराक साइंस की मुआवनत से सच तक पहुंचता है। फिर गलती गायब हो जाती है। जब हम साइंसी दौर के करीब पहुंचते हैं तो गुनाह और बीमारी गैर मौसर और गैर हकीकी दिखाई देंगे, जिसमें फ़ानी फहम दबा दिया जाता है और जो कुछ भी हकीकी छवि जैसा नहीं वो गायब हो जाता है। बाइखलाक शख्स को ये खौफ हरगिज़ नहीं होता कि वो कत्ल कर देगा और उसे बीमारी के हवाले से भी इतना ही न डर होना चाहिए। हम बिलाखिर गलती पर सच्चाई, मौत पर जिंदगी और बदी पर अच्छाई की बर्तरी की हर सिमत में खुद को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उठ खड़े हो सकते हैं और होंगे, और ये तरक्की तब तक जारी रहेगी जब तक हम मसीह के ख्याल की कुल्लियत तक नहीं पहुंचते और मज़ीद ये खौफ नहीं रहता कि हम बीमार हो जाएंगे और मर जाएंगे। यहाँ बशरी अक़ल की कमज़ोरी को ताकत मुहैया करते हुए, यानी वो ताकत जो लफ़ानी और कादिर मुतलक अक़ल से मिलती है और इंसानियत को पाकीज़ा तरीन ख्वाहिशात में, हत्ता के रूहानी ताकत और इंसान के लिए खैर सगाली में भी खुद से बुलंद दर्जा देते हुए, क्रिश्चियन साइंस खुद मुख्तार अक्सीर आज़म है। अगर आप जानबूझकर गलत काम करने पर यकीन रखते और इसकी मशक़ करते हैं तो आप एकदम से अपना रास्ता बदल और नेक काम कर सकते हैं। मादा बीमारी या गुनाह के खिलाफ दुरुस्त कोशिशों की मुखालफत नहीं कर सकता क्योंकि मादा गैर मुतहरक बेअक्ल है। इसके अलावा अगर आप खुद को बीमार मानते हैं तो आप अपने इस गलत अकीदे और अमल को बदन की जानिब से किसी भी रुकावट के बगैर तब्दील कर सकते हैं। ये जानते हुए जैसा कि आपको जानना चाहिए कि खुदा को नाम नेहाद मादी कानून की फर्माबरदारी की कभी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऐसा कानून वजूद ही नहीं रखता। गुनाह, बीमारी और मौत के लिए किसी भी फर्जी ज़रूरत पर यकीन ना करें। इलाही मुतालबा
چاہیے کہ تم کامل ہو، سائنسی ہے اور کاملیت کی جانب رہنمائی دینے والے انسانی نقش قدم ناگزیر ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ فانی وجود خود کار فریب ہے اور حقیقی نہیں ہے تو آپ صورتحال پر قابو پا لیتے ہیں۔ فانی فہم متواتر طور پر فانی جسم کے لیے غلط آراء کے نتائج کو جنم دیتا ہے، اور یہ تب تک جاری رہتا ہے جب تک حق فانی غلطی کو اس کی فرضی توانائیوں سے برطرف نہیں کرتا، جو فانی فریب کے ہلکے سے جالے کو صاف کر دیتا ہے۔ اکثر مسیحیوں کی حالت راستی اور روحانی فہم والی ہوتی ہے، اور یہ بیماروں کی شفا کے لیے بہترین تصرف ہے۔ وقت آ پہنچا ہے جب فانی عقل اپنی جسمانی، بناوٹی اور مادی بنیادوں کو ترک کرے گی، جب لافانی عقل اور اس کی اشکال سائنس میں سمجھی جائیں گی اور مادی عقائد روحانی حقائق میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ہمیں خیالات میں کامل نمونے بنانے چاہیے اور ان پر لگاتار غور کرنا چاہیے، وگرنہ ہم انہیں کبھی عظیم اور شریفانہ زندگیوں میں نقش نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر بے غرضی، اچھائی، رحم، عدل، صحت، پاکیزگی، محبت، آسمان کی بادشاہی کو سلطنت کرنے دیں، اور گناہ، بیماری اور موت تلف ہونے تک کم ہوتے جائیں گے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔